کالج کا لیکچر ہال طلباء کی سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا اور پروفیسر کیس بورڈ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ جنت اپنی نشست پر بیٹھی قلم سے کھیل رہی تھی۔ اس کی نظر شرارت سے کیس کی طرف تھی۔ جیسے ہی کمرے میں سناٹا ہوا، اس نے اٹھ کر سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، سر جی، یہ جو بچے پیدا کرنے کا پروسیس ہے، یہ والا ٹاپک کب پڑھائیں گے؟ آپ تو بہت اچھا سمجھاتے ہیں، ذرا تفصیل سے بتائیں نا۔ کلاس میں ایک دم سے ہنسی کے فوارے چھوٹ پڑے، جبکہ کیس نے قلم وہیں رکھا اور گردن گھما کر شدید غصے اور تیکھی نظروں سے جنت کو گھورا، جس کے چہرے پر ابھی بھی ایک شوخ مسکراہٹ موجود تھی۔ کیس نے اپنے ہاتھ کی کتاب میز پر زور سے پٹکی، جس کی گونج سے پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی پیشانی پر غصے کے عروق ابھر آئے تھے اور اس کی نظریں صرف جنت پر جمی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں جنت کے ڈیسک کے پاس آ کھڑا ہوا، جہاں اس کے لبوں پر اب بھی شرارت تھی۔ کیس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، مگر آواز میں ایسی دھمک اور سردی تھی کہ جنت کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ جنت، یہ تمہاری حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی زبان تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ میرا لیکچر روم ہے، تمہارا گھر نہیں کہ جہاں تم مجھ سے ایسے مذاق کر سکو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میرے اور اپنے رشتے کو کلاس کے اندر مت گھسیٹو، ورنہ تم نہیں جانتی کہ میں کتنا سخت ہو سکتا ہوں۔ کیس کا لہجہ اب کلاس کے باقی طلباء کے لیے بھی کسی تنبیہ سے کم نہیں تھا۔ یہ ٹاپک باقی سب کو سمجھاؤں گا، مگر آپ کو پریکٹیکل رات کو گھر پر کر کے دکھاؤں گا، اس نے بنا کسی لحاظ کے پوری کلاس کے سامنے کہا اور واپس بورڈ کی طرف مڑ گیا، جبکہ جنت کا چہرہ شرمندگی اور کیس کے غصے کے ڈر سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ رات کے وقت جب گھر میں خاموشی چھائی تھی، جنت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی کتاب دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان اسی جملے پر اٹکا ہوا تھا جو کیس نے کلاس میں کہا تھا۔ دروازہ کھلا اور کیس داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی جو کلاس میں تھی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر میز پر پھینک دی۔ اب بھی وہی شرارتیں ذہن میں ہیں؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ جنت نے نظریں جھکا لیں، اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ کیس نے اس کے قریب جھک کر اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑا اور اپنی نظروں کی حصار میں لیتے ہوئے کہا، کلاس میں تو بہت شوق سے پوچھ رہی تھی کہ پروسیس کیا ہوتا ہے، اب بولو، کیا اب بھی وہ سب جاننا ہے اور اتنی ہی جلدی ہے؟ میری برداشت کا امتحان مت لو جنت، ورنہ اس پریکٹیکل کے نتائج تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جنت سہم کر پیچھے ہٹی تو کیس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ خاموشی اختیار کر لو، ورنہ رات ابھی بہت باقی ہے، اس نے آخری بار دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور کمرے کی بتیاں مدھم کر دیں۔ جنت بستر کے کونے میں سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اسے بے نقاب کر رہی تھیں۔ کمرے میں موجود کیس کی احساس بھی اسے خوفزدہ کر رہا تھا کہ تبھی اسے بستر پر حرکت محسوس ہوئی۔ کیس نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں جب جنت کے بازو کو چھوئیں تو وہ بے ساختہ کانپ اٹھی۔ سوری کیس، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے غصہ کریں گے، پلیز مجھے جانے دیں، میں سو رہی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور اس کے کان کے قریب آ کر ایک دھیمی سی آواز میں ہنسا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح ڈراؤں گا؟ کیا تم واقعی مجھ سے اتنا ڈرتی ہو جنت؟ اس کے لہجے کی سختی پگھل چکی تھی۔ وہ اب نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیس نے اسے اپنی طرف پلٹا اور اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ الٹی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، تمہاری یہ حماقتیں ہی مجھے تم سے دور کرنے کی بجائے قریب لے آتی ہیں۔ بس اب سو جاؤ، میں یہی ہوں اور تمہارے پاس۔ کیس نے جنت کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکا کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ جنت ابھی بھی کچھ سہمی ہوئی تھی، اس لیے کیس نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، جنت، میں جانتا ہوں کہ میرا غصہ بہت تیز ہے اور تم اکثر مجھ سے ڈر بھی جاتی ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ تم صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میرا وجود بھی ادھورا ہے۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید بولا، کلاس میں یا باہر کی دنیا کے سامنے جو میں سختی دکھاتا ہوں وہ صرف اس لیے ہے کہ میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اور کوئی دوسرا تمہاری طرف میری آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ تم صرف میری ہو، میرے لیے ہو، اور میں تمہارے ہر آنسو اور ہر ڈر کا ذمہ دار بھی ہوں۔ اب یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ تم جس پناہ میں ہو وہاں تمہارے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے۔
जन्नत ने अपना सर कैस के सीने पर टिकाया। उसके दिल की धड़कनें सुनकर उसे महसूस हुआ कि वो वाकई उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में खामोशी थी, मगर जन्नत के जहन में ख्यालात का एक तूफ़ान बरपा था। उसके सामने एनाटॉमी की भारी भरकम किताब खुली थी, जिसके सफ़हात पर बिखरे इंसानी आज़ा के खाके उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल रहे थे। वो अपनी जगह बैठी हुई कभी माथे पर हाथ रखती और कभी कलम को होंठों के करीब लाकर सोचों में गुम हो जाती। उसका ख्वाब अब सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था, बल्कि वो खुद को सफ़ेद कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप डाले, मरीज़ों की तकलीफ़ दूर करते हुए तस्वर कर रही थी। बस 1 साल और, फिर मैं भी उन डॉक्टरों जैसी हो जाऊंगी जो लोगों की जान बचाते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुराती और फिर से अपनी किताब में खो जाती। उसकी आंखों में वो चमक थी जो एक ख्वाब देखने वाले के पास होती है, और वो इस ख्वाब को सच करने के लिए हर मुश्किल का मुकाबला करने का अज़म रखती थी। कैस अपने कमरे की मेज़ पर बैठा किसी फ़ाइल का मुतालिया कर रहा था। उसकी संजीदगी का आलम ये था कि वो पूरी तरह अपने काम में गर्क था। जन्नत, जो थोड़ी देर पहले अपने मेडिकल के नोट्स पढ़ रही थी, आहिस्ता कदमों से उसके पीछे आई और उसके सीने पर अपनी कोहनियाँ टिकाकर उसके बिल्कुल करीब हो गई। कैस ने कुछ कहना चाहा ही था कि जन्नत ने अचानक अपने हाथ बढ़ाकर उसकी ऐनक उसकी आंखों से उतार ली। कैस ने आबरू उचकाए और बिना ऐनक के धुंधलाई हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। जन्नत, ये क्या बदतमीज़ी है? मैं काम कर रहा हूँ, इसे वापस करो। जन्नत अपनी जगह खड़ी हुई, उसकी ऐनक अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए इशारत से बोली और हंस पड़ी। सर जी, आप हर वक्त इतने सीरियस क्यों रहते हैं? थोड़ी देर किताबों से नज़रें हटाकर मेरी तरफ भी देख लिया करें। वैसे ऐनक के बगैर आप ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे हैं। उसने ऐनक को अपनी आंखों पर लगाने की कोशिश की और फिर कैस के कंधे पर सर रखकर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, अब मैं भी बिल्कुल आप जैसी लग रही हूँ। क्या अब आपको पढ़ाई में मेरी मदद करने का दिल नहीं कर रहा? कैस ने मुस्कुराते हुए जन्नत के हाथ से ऐनक वापस ली और उसे मेज़ पर रखते हुए उसकी तरफ मुड़ा। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की और जन्नत को अपने करीब खींच लिया। वो उसकी शरारत पर हंसा और एक शरारती चमक के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मुझे तंग करना जानती हो? आज क्लास में सायरा और अलीसा भी मुझसे लेक्चर के बाद डाउट्स क्लियर करवा रही थी। वो कितनी संजीदा और तमीज़दार तालिबात हैं। उनका तो हर सवाल सिर्फ इल्म हासिल करने के बारे में होता है, बल्कि तुम्हारी तरह फजूल किस्म की बातें नहीं करती। जन्नत की मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई और उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नमूदार हो गए। उसने तेवर बदलते हुए पूछा, अच्छा, तो आपको वो बहुत पसंद आई हैं? उनका नाम इतने आराम और इतने अच्छे तरीके से क्यों ले रहे हैं आप? कैस उसे जलता हुआ देखकर दिल ही दिल में लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। उसने कंधे उचकाए और लापरवाही से बोला, बात पसंद की नहीं है जन्नत, बात सलीके की है। वो पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई की बात करती हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो हर वक्त ऐसी हरकतें करती हो कि मैं अपनी तवज्जो भी बरकरार न रख सकूं। ये सुनकर जन्नत का मुंह गुस्से से फूल गया और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से मुड़ गई, जिस पर कैस की हंसी छूट गई। कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी जन्नत की सहेलियाँ मरियम और आयशा उसे घूरते हुए एक दूसरे को मायने खेज नज़रों से देख रही थी। मरियम ने अपनी कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा और एक मुस्कुराहट के साथ जन्नत की कोहनी पर हाथ मार कर कहा, जन्नत, मानो या ना मानो, हम अंधी नहीं हैं। तुम प्रोफेसर कैस के सामने जितनी बेबाक होती हो, वो किसी और तलबा के साथ नहीं होते। आयशा ने बात में वज़न पैदा करते हुए मज़ीद कहा, हाँ बिल्कुल, कल भी हमने देखा था कि लेक्चर के बाद वो तुम्हें किस तरह देख रहे थे, और तुम दोनों के दरमियान ये जो नोक झोंक और छोटी छोटी शरारतें चलती हैं, ये सिर्फ एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता नहीं लगता। सच सच बताओ, क्या तुम दोनों के दरमियान कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? जन्नत ने अपनी कॉफ़ी की तरफ नज़रें झुका लीं ताकि वो अपनी झिझक और शर्म को छुपा सके, लेकिन उसके चेहरे की सुर्खी सब कुछ बयान कर रही थी। वो अपनी सहेलियों के सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकी, बस हल्का सा मुस्कुरा कर बात को टालने की कोशिश करने लगी, जिससे उनका शक यकीन में बदल गया। मरियम ने हंसते हुए जन्नत का बाजू पकड़ा, तुम्हारी ये खामोशी ही सब कुछ बता रही है। लड़की, क्लास का माहौल मामूल के मुताबिक था और प्रोफेसर कैस एक पेचीदा टॉपिक पर लेक्चर देने में मगन थे, जबकि तुलबा पूरी तवज्जो से नोट्स ले रहे थे। जन्नत अपनी सीट पर बैठी पेंसिल से डेस्क पर कुछ लकीरें खींच रही थी कि तभी पिछली कतार से एक लड़की की भारी और बदतमीज़ आवाज़ गूंजी, मैडम, अगर मेरा दिल करे तो क्या आपके मेरे साथ भी ये प्रोसेस करने को तैयार होंगी? इस जुमले के साथ ही पूरी क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों।
प्रोफेसर कैस ने फ़ौरन लेक्चर रोक दिया और उनकी नज़रें बिजली की तरह क्लास के पिछले हिस्से की तरफ मुड़ी। क्लास में मौजूद हर तालिब इल्म की नज़रें अब जन्नत पर थीं, जो सदमे और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में अपनी जगह साकित रह गई थी। कैस के चेहरे पर गुस्से की बजाय एक खतरनाक खामोशी थी, जो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा मालूम हो रही थी। क्लास में सन्नाटे के बावजूद उस लड़के के जुमले की गूंज बरकरार थी। जन्नत का चेहरा गुस्से से तप कर सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि शदीद तैश था। वो एक झटके से अपनी जगह से उठी और तेज़ी से उस लड़के की तरफ बढ़ी, जो अभी भी अपनी शरारत पर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, जन्नत का हाथ पूरी कुव्वत से उसके गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात करने की? जन्नत की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। वो लड़का हैरानी और गुस्से से अपना गाल थामे खड़ा हो गया और आग बगोला होकर बोला, तुमने मुझे पे हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जन्नत उसके बिल्कुल सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ में अब कांपती हुई लर्जिश की बजाय एक ठोस खुद एतमादी थी। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी ही है कि तुम औरत की इज्जत को दागदार करने की कोशिश करते हो, लेकिन याद रखो, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करे। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो इस बार ये थप्पड़ तुम्हारे गरूर को खाक में मिला देगा। क्लास के बाकी तलबा और ख़ुद प्रोफेसर कैस भी उसके इस गैर मुतवक्का और बहादुराना रद्द अमल को देखकर दंग रह गए। वो लड़का जन्नत का थप्पड़ खाकर बौखला गया। उसकी आंखों में ज़िल्लत और गुस्से की आग भड़क उठी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाओ? वो धारता हुआ अपनी जगह से उठा और गुस्से में अपना हाथ ऊपर बुलंद किया ताकि जन्नत को जवाब दे सके। जन्नत सहम कर पीछे हटी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। एन उसी लम्हे कैस बर्क रफ्तारी से अपनी डाइस से नीचे उतरा और उस लड़के का हाथ हवा में ही दबोच लिया। कैस की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि लड़के के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। कैस की आंखों में खून उतर आया था। उसने उसे झटके से पीछे धकेला। तुम्हारे हाथ की उंगलियां अगर 1 इंच भी उसकी तरफ बढ़ी तो मैं उन्हें तुम्हारे जिस्म से भी अलग कर दूंगा। कैस की आवाज़ गरजदार थी, जिससे पूरा हॉल गूंज उठा। वो लड़का संभलते हुए चीखा, सर, आपने मुझे थप्पड़ मारा है? क्या ये क्लास का माहौल है? कैस ने एक कदम आगे बढ़ाकर उससे अपनी नज़रों के हिसार में लिया। क्लास का माहौल तुमने ख़राब किया है और उसका बदला तुम मेरी बीवी पर हाथ उठाकर लेना चाहते थे। अब सोच लो कि तुम्हारी इस बदतमीज़ी का अंजाम क्या होने वाला है। ये सुनते ही क्लास में मौजूद हर बच्चा दंग रह गया कि प्रोफेसर कैस ने सबके सामने जन्नत को अपनी बीवी तस्लीम कर लिया था। कैस तेज़ी से अपनी जगह से उठा और चंद ही कदमों में उस लड़के के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा इतना शदीद था कि क्लास का हर तालिब इल्म खौफ से लरज़ उठा। उस लड़के का कॉलर एक ही झटके में उसने अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। मेरी बीवी? कैस की आवाज़ क्लास में गूंज रही थी, जिसमें एक ऐसी धमक थी कि लड़के के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने लड़के की आंखों में आंखें डालकर उसे करीब से घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफ मैली आंख उठाने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किसके बारे में ऐसी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो? लड़का हकलाते हुए बोला, सर, ये तो बस मजाक था, आप गलत समझ रहे हैं। कैस ने उसकी बात काटते हुए उसका कॉलर मज़ीद ज़ोर से खींचा। मजाक? अगर दोबारा मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा या उसकी तरफ मैली आंख नज़र भी डाली तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। ये कॉलेज है, कोई खेल का मैदान नहीं जहां तुम आकर किसी भी औरत की इज्जत उछालोगे। याद रखना, जन्नत की तरफ बढ़ने वाला हर कदम तुम्हारी तबाही का सबब बनेगा। उस लड़के को ज़ोर से झटका देकर दूर फेंक दिया गया, जिससे वो लड़खड़ा कर गिर गया। पूरा हॉल कैस के इस ऐलान और इसकी गैरत ईमानी पर सन्नाटे में डूबा हुआ था। लड़का जैसे ही ज़मीन पर गिरा, कैस का गुस्सा कम होने के बजाय मज़ीद भड़क उठा। वो एक वहशियाना जलाल के साथ दोबारा उस पर झपटा और उसके गिरेबान से पकड़कर उसे खड़ा करते हुए एक ज़ोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। लड़की के मुंह और नाक से खून बहने लगा और वो क्लास के डेस्कों के दरमियान जा गिरा। सर, खुदा के लिए छोड़ दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। लड़के ने दर्द से कराहते हुए सहमे हुए लहजे में रहम की भीख मांगी, लेकिन कैस पर उस वक्त जुनून सवार था। माफ़ी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी ज़ुबान पर लाने की? आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अगली ज़िंदगी में भी किसी औरत की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचोगे। कैस ने चिल्लाते हुए उसे बालों से पकड़ा और दोबारा दीवार के साथ दे मारा। पूरी क्लास खौफ के मारे अपनी अपनी नशिस्तों पर जम चुकी थी और किसी में भी आगे बढ़कर कैस को रोकने की हिम्मत नहीं थी।
जन्नत जो अब तक गुस्से में थी, कैस का ये तंदो तेज और ख़तरनाक रूप देखकर बुरी तरह सहम गई। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा और आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो दौड़ती हुई कैस के पास आई और रोते हुए उसका बाजू दोनों हाथों से जकड़ लिया। कैस, खुदा के लिए बस करें, प्लीज़ रुक जाइए, मर जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरी खातिर उसे छोड़ दें। जन्नत की रोती हुई आवाज़ और उसका खौफज़दा चेहरा देखकर कैस के उठते हुए हाथ फिजा में ही रुक गए। उसने हाँफते हुए गुस्से से सुर्ख आंखों के साथ जन्नत की तरफ देखा और फिर इस अधमुए लड़के को एक आखिरी झटका देकर दूर फेंक दिया। प्रिंसिपल का दफ्तर इंतहाई तनाव से भरा हुआ था, जहाँ एक तरफ कैस गुस्से में खड़ा था और दूसरी तरफ वो लड़का अपनी फटी हुई कमीज़ और सूजे हुए चेहरे के साथ डरा सहमा बैठा था। प्रिंसिपल ने फाइल मेज़ पर पटकते हुए सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? एक प्रोफेसर और तालिब इल्म के दरमियान ऐसा हंगामा कैसे हुआ? लड़के ने लरसती आवाज़ में सफाई देने की कोशिश की। सर, मेरी कोई गलती नहीं थी, प्रोफेसर साहब ने बिला वजह मुझ पर तशद्दुद किया, मैं तो सिर्फ एक मजाक कर रहा था। जन्नत, जो अब तक खामोश थी, एकदम से आगे बढ़ी और तीखे लहजे में बोली, मजाक? इसे बदतमीज़ी कहते हैं। पूरी क्लास गवाह है कि उसने मेरे लिए कितने गलीज़ इस्तेमाल किए थे। आप इन बच्चों से पूछ लें कि इसने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो वहाँ मौजूद थे। इसी लम्हे क्लास के चंद संजीदा तलबा अंदर दाखिल हुए और एक ने आगे बढ़ कर कहा, सर, सच यही है कि इस लड़के ने ही पहले बदतमीज़ी की थी और मैडम जन्नत के लिए नहायत ही गैर अखलाकी जुमले कहे थे। हम सब इस बात के गवाह हैं कि उसने अपनी हद पार की थी। प्रिंसिपल के गज़बनाक नज़रों से लड़के को देखा और फिर मेज़ पर रखी कॉलेज के कवायद ज़वाबित की फ़ाइल बंद करते हुए फ़ैसला सुनाया, कॉलेज में ऐसी हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी यह हरकत ना सिर्फ इखलाक से गिरी हुई है बल्कि हमारे तालीमी माहौल के लिए भी जहर है। तुम्हारा इस कॉलेज में मज़ीद रहना नामुमकिन है। मैं तुम्हें आज ही से कॉलेज से निकाल रहा हूँ और तुम्हारे वालिदैन को भी इस वाक़े की इत्तला दी जाएगी। लड़का सर झुकाए शिकस्त खुर्दा अंदाज में वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि जन्नत ने सुकून का सांस लिया। कॉलेज के गेट के बाहर वो लड़का अपने कपड़ों से खून साफ करते हुए शदीद कराह रहा था। उसका चेहरा सूज चुका था और आंखों में इंतकाम की आग दहक रही थी। वो एक खंभे के साथ टेक लगाकर खड़ा हुआ। उसके इर्द गिर्द कुछ गिरे पड़े साथी भी जमा थे। उसने अपने दांत किचकिचाते हुए एक वहशियाना मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। तुम्हें क्या लगा कैस कि तुम मुझ पर हाथ उठाकर और मुझे कॉलेज से निकलवा कर सुकून से बैठ जाओगे? उसने दर्द से कराहते हुए गुस्से में बड़बड़ाया। उसके साथियों ने उसे खामोश रहने का मशवरा दिया, लेकिन वो किसी के सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, अच्छा, आज तो तुम अपनी गैरत और ताकत का तमाशा दिखा दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। तुमने मेरी इज्जत खाक में मिलाई है। अब मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज़, तुम्हारी बीवी जन्नत को तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। वो कॉलेज से निकले गई तो फिर सही, लेकिन अब इस घर के तक पहुँचने का मौका नहीं मिलेगा। कैस, तुम अपनी बीवी को बचा कर दिखाना, आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। उसके लहजे में जहर था और इरादे इंतहाई ख़तरनाक थे। वो इस इंतकाम को अपनी ज़िंदगी का वाहिद मकसद बना चुका था। घर से निकलते वक्त कैस ने जन्नत का हाथ थामते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसकी नज़रों में एक अजीब सी फिक्रमंदी थी। जन्नत, आज मुझे यूनिवर्सिटी के किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं वक्त पर तुम्हें लेने नहीं आ सकूँगा। जन्नत ने थोड़ा मायूस होकर उसे देखा तो कैस ने उसके माथे को चूमते हुए बात जारी रखी, परेशान मत हो, मैंने अपने काबिल भरोसा ड्राइवर को हिदायत कर दी है कि वो कॉलेज के वक्त पर बिल्कुल बाहर मौजूद होगा। वो तुम्हें सीधा घर ले आएगा। मेरी गैर मौजूदगी में किसी और की गाड़ी में मत बैठना और ना ही किसी अजनबी से बात करना, ठीक है? जन्नत ने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा, ठीक है कैस, आप फिक्र ना करें, मैं ड्राइवर के साथ ही घर जाऊंगी। कैस ने एक बार फिर उसे एहतियात की ताकीद की और जल्दी में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि जन्नत उसे जाते हुए देखती रही। उसे क्या मालूम था कि यही दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे तारीख दिन साबित होने वाला था। कॉलेज की छुट्टी के वक्त जन्नत गेट के बाहर खड़ी ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी कि एक स्याह रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर की सीट पर बैठे शख्स ने काली ऐनक और टोपी पहन रखी थी। उसने शीशे नीचे किया और मखसूस अंदाज में बोला, बीबी जी, साहब ने भेजा है, देर हो रही है, जल्दी गाड़ी में बैठिए, ट्रैफिक बहुत है।
जन्नत ने उसे कैस का ही आदमी समझा और बिना किसी शक के पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी शहर की मसरूफ़ सड़कों से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता वीरान रास्तों की तरफ मुड़ने लगी तो जन्नत को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये रास्ता तो घर का नहीं है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? उसने घबरा कर पूछा तो ड्राइवर ने कोई जवाब ना दिया बल्कि गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक सुनसान खंडर नुमा इमारत के सामने जा रुकी जहां वही लड़का अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। जन्नत के चीखने से पहले ही गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए और बाहर से वो लड़का तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें क्या लगा था जन्नत, कैस तुम्हें हमेशा बचा लेगा? आज वो तुम्हारी इज्जत की कीमत चुका कर ही दम लेगा। वो दरिंदा सिर्फ लड़का अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर टूट पड़ा। जन्नत की चीखें उस वीरान जगह की खामोशी में डूब गईं और वो बेरहम वहशी उसकी पाकीज़गी और इज्जत को तार तार करते रहे, यहाँ तक कि उसका वजूद दर्द और सदमे से बेहिस हो गया। आखिर में वो उसे उसी हाल में ज़मीन पर फेंक कर अपनी कामयाबी पर हंसते हुए वहाँ से फरार हो गए। कैस जब घर पहुंचा और जन्नत को वहां ना पाकर उसका दिल जैसे हलक में आ गया। उसने फ़ौरन उसके फ़ोन पर कॉल मिलाई जो बन जा रहा था। वो पागलों की तरह कॉलेज की तरफ भागा। रास्ते में हर किसी से पूछता मगर किसी को भी कुछ इल्म न था। उसका माथा पसीने से शराबूर था और दिल में किसी अनहोनी का खौफ उसे अंदर से ही खाए जा रहा था। जन्नत, तुम कहाँ हो जन्नत? वो सड़कों पर दीवानावर भटकता रहा। जब उसे कहीं से कोई सुराग ना मिला तो वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां अफसरान को हंगामी सूरत हाल का बताकर वो पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और इलाके के सीसीटीवी कैमरों और अपने ड्राइवर के लोकेशन ट्रेस करवाने लगा। घंटों की तगदो के बाद पुलिस को वीरान इमारत मिल ही गई जहां मोबाइल का सिग्नल आखिरी बार ट्रेस हुआ था। जैसे ही वो उस वीरान जगह पर पहुंचे, कैस गाड़ी से छलांग लगाकर अंदर की तरफ भागा। एक अंधेरी कोठरी में उसे जन्नत का एक बेजान और कपड़े तार तार जिस्म नजर आया। वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसके कदम लड़खड़ाए और वो भाग कर उसके पास जा गिरा। जन्नत, मेरी जान, आंखें खोलो। उसने उसे अपने सीने से लगाया, लेकिन जन्नत का जिस्म पत्थर की तरह सर्द और बेहिस था। उसकी हालत इतनी तशवीशनाक थी कि उसे देखकर कैस के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और वो पुलिस को पुकारने लगा। उसे फ़ौरन गाड़ी में लाद कर अस्पताल की तरफ दौड़ाया गया। कैस का हाथ जन्नत के कांपते हुए हाथ में था। वो रोते हुए मुसलसल उससे माफ़ी मांग रहा था, मगर जन्नत की आंखों में वीरानी और मौत का सकूत तारी था। अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के बाहर कैस दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसका पूरा वजूद लरस रहा था और उसकी आंखें सुर्ख होकर सूज चुकी थीं। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, एक सीनियर डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और अफसोस के साए थे। कैस एकदम से सीधा हुआ और डॉक्टर के पास जा पहुंचा। उसकी आवाज़ हलक में फंस गई थी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमी मगर लरज़ाखेज़ आवाज़ में कहा, मिस्टर कैस, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन जो कुछ इस लड़की के साथ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन वो शदीद ज़हनी और जिस्मानी सदमे में है। उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। उसका वजूद मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। उसे इस वक्त शदीद नफ्सियाती काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी तक होश में तो है मगर उसने बोलना छोड़ दिया है। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनकर कैस को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर घोंप दिया हो। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसके कान बजने लगे और उसे हर तरफ अंधेरा छाता हुआ दिखाई दिया। ये सब नहीं हो सकता, वो हाँफते हुए बड़बड़ाया। उसकी अपनी दुनिया उजड़ चुकी थी। अस्पताल के बेड पर जन्नत की आंखें आहिस्ता से खुलीं, मगर उनमें ना तो ज़िंदगी की कोई चमक थी और ना ही कोई पहचान। वो खला में घूर रही थी, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से कहीं दूर निकल गई हो। कमरे में कैस के दाखिल होने की आहट पर भी उसने सर नहीं हिलाया। वो बस एक पत्थर की मूरत बनी पड़ी रही। कैस ने उसके करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेना चाहा तो वो एक झटके से सहम गई और बिस्तर के दूसरे कोने में ही सिमट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की एक लड़ी बेआवाज़ बहने लगी, मगर उसके लबों पर कोई शिकायत थी, ना ही कोई फरियाद। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। उसका वजूद, उसकी अना और उसके ख्वाब सब मलिया मेट हो चुके थे। वो अब एक ऐसे बेहिस मुकाम पर थी जहाँ उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया, यहाँ तक कि कैस की मौजूदगी भी एक अजनबी एहसास दिला रही थी। उसकी खामोशी कमरे की फ़िज़ा में एक भारी बोझ बनकर छा गई थी, जिसने कैस के दिल को चीर कर ही रख दिया था। कैस टूटे हुए कदमों के साथ जन्नत के बेड के करीब पहुंचा और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके कदमों में फ़र्श पर बैठ गया।
اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ اور کرب تھا کہ ہسپتال کا وہ خاموش کمرہ لرز اٹھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے آنسو جنت کے ٹھنڈے پڑ چکے تھے، پیروں پر ہی گر رہے تھے۔ جنت میری جان، میری طرف دیکھو۔ کیس کی آواز ہچکیوں سے بند رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب میری کوتاہی ہے۔ میں نے تمہیں درندوں کے ہجوم میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں ناکام رہا۔ مجھ پر لعنت بھیجو، مجھے مارو، لیکن اس طرح خاموش مت رہو۔ وہ اس کے قدموں کو چومتا رہا اور زاروں قطار روتے ہوئے بولتا رہا، میں نے تمہیں اپنی حفاظت میں لینے کا دعویٰ کیا تھا، مگر میں اپنی انا اور غصے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہیں ان بھیڑیوں سے نہ بچا سکا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اگر نہیں تو مجھے سزا دو۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے اس دکھ کو مٹانے میں ہی گزار دوں گا۔ بس ایک بار میری طرف دیکھ کر کچھ تو بولو۔ اس کی باتیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، مگر جنت کی نگاہیں بدستور ہی سامنے خالی دیوار پر جمی تھیں۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی، جیسے کیس کی معافی، اس کی محبت اور اس کا پچھتاوا سب اس کی بے حسی ہو چکی روح تک پہنچنے سے قاصر ہو۔ کیس اس کے قدموں میں سر رکھے سسکیاں لیتا رہا اور کمرے میں صرف اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز گونج رہی تھی۔ ہسپتال سے گھر منتقل ہونے کے بعد جنت بالکل ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ایک رات جب کیس گہری تھکن سے کمرے کے صوفے پر ہی نیند دراز تھا، جنت آہستہ سے بستر سے اتری۔ اس کی چال میں کوئی لرزش نہیں تھی، بس ایک عجیب سی ٹھنڈی خاموشی سی تھی۔ وہ کچن کی طرف گئی، جہاں سے اس نے ایک تیز دھار چھری اٹھائی۔ اس کے ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے، بس اس کی آنکھوں میں اب دنیا سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی فیصلہ تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور کھڑکی کے پاس جا کر اپنی کلائی پر چھری رکھنے ہی والی تھی کہ کیس، جس کی آنکھ ایک لمحے کے لیے کھلی تھی، اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ پلک جھپکتے ہی اس تک پہنچ گیا۔ اس نے جنت کی کلائی کو اتنی شدت سے پکڑا کہ چھری زمین پر گر کر دور جا گری۔ جنت، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیس کی آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ شدید کرب تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر رونے لگا۔ تم مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ کیا میری زندگی تمہارے لیے اتنی بے وقت ہو گئی ہے؟ جنت اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا اور وہ پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے مرنے دو کیس، یہ جسم، یہ وجود اب میرا نہیں رہا۔ یہ گندگی میرے اندر تک سرایت کر گئی ہے۔ میں اس ذلت کے ساتھ جینے کے قابل نہیں ہوں۔ پلیز مجھے آزاد کر دو۔ کیس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ خاموش ہو جاؤ، تم گندی نہیں ہو، تم پاکیزہ ہو۔ یہ ان درندوں کا فعل تھا، تمہاری کوئی خطا نہیں۔ اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہارے بعد ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ تم میری زندگی ہو اور میں اپنی زندگی کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اسے زور سے تھامے رکھا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر برائی اور خود اس کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے بھی محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ ان المناک واقعات کے بعد کیس کا وجود صرف جنت کی دیکھ بھال کے گرد ہی گھومنے لگا۔ اس نے اپنی یونیورسٹی کی مصروفیات اور دنیا بھر کے کاموں کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ ہر لمحہ جنت کے پاس ہی موجود رہتا، اسے کھانا کھلانے سے لے کر تک کہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے تک ہر کام ہی اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ ایک دوپہر جنت کھڑکی کے پاس بیٹھی دور خلاؤں میں دیکھ رہی تھی کہ کیس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جنت کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے گرمائش دینے کی کوشش کی۔ جنت، دیکھو باہر کتنی خوبصورت دھوپ نکلی ہے، کیس نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، جیسے کسی نازک پھول سے بات کر رہا ہو۔ تمہارا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے، تمہیں کچھ کھانا ہوگا۔ کیا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلائے بغیر کھانا کھلا سکتا ہوں؟ جنت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی نگاہیں جھکی رہیں۔ کیس نے اسے زبردستی نہیں کی، بلکہ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے نرمی سے بولا، تم شاید سوچتی ہو کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر میری بات سنو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہاری کمزوری نہیں بلکہ تمہاری آزمائش تھی۔ تم ایک فائٹر ہو جنت۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک مضبوط لڑکی کے طور پر دیکھا ہے اور میں تمہیں دوبارہ اسی مقام پر لے کر آؤں گا، چاہے مجھے اپنی پوری ہی زندگی تمہارے زخموں کو بھرنے میں ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔
جنت کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ کیس نے اسے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور مسکرا کر بولا، میں ہوں نا، میں تمہیں دوبارہ جینا سکھاؤں گا۔ جب تک تمہاری آنکھوں میں دوبارہ وہ چمک نہیں آ جاتی جو مجھے اتنی پسند تھی، میں تمہارے ساتھ ہر لمحہ کھڑا رہوں گا۔ ہم ان یادوں کو مٹا دیں گے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ بس ہمت مت ہارو، کیونکہ تمہاری ہمت ہی میری طاقت ہے۔ جنت نے پہلی بار دھیمی آواز میں کیس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تو تھی، لیکن اس میں ایک ہلکی سی امید کی کرن بھی تھی، جس کا سہارا لے کر کیس اسے تاریکی سے نکالنے کے لیے پرعزم تھا۔ کالج کے وہ خوشگوار دن اور اردو ادب کے وہ سنہری اوراق اب جنت کے محض ایک ڈراؤنا خواب بن چکے تھے۔ اس نے اپنی کتابیں، نوٹس اور قلم ایک الماری کے نچلے خانے میں پھینک دیے تھے، اور اب وہ کمرے کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی دنیا صرف کھڑکی کے اس پار نظر آنے والے ایک چھوٹے سے باغیچے تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ کیس جب بھی اسے پڑھائی کے بارے میں کہتا، وہ بیزاری اور خوف سے کانپنے لگتی۔ ایک شام جب کیس اسے اپنی کتابیں نکالتے ہوئے دکھا کر پرانے دنوں کی یاد دلانا چاہتا تھا، تو جنت نے کتاب کو جھٹک کر ہی دور پھینک دیا۔ مجھ سے یہ کتابیں دور لے جاؤ کیس، میں دوبارہ اس کالج میں نہیں جاؤں گی۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ میرا وجود اب ان کتابوں اور لفظوں کے قابل نہیں رہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جس نے کیس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ کیس نے کتاب کو زمین سے اٹھایا اور اسے جنت کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ ایک ایسی شفقت تھی کہ جنت کی خاموشی بھی لرز اٹھی۔ جنت، کیا تم وہی ہو جس نے کلاس میں اتنی بہادری دکھائی تھی؟ کیا تم اتنی آسانی سے ہار مان لو گی؟ دیکھا، یہ وہی راستہ ہے جسے تم نے اپنا خواب بنایا تھا۔ کیا تم اپنی زندگی کا کنٹرول بھی ان بھیڑیوں کو دے دو گی جنہوں نے تمہیں توڑنے کی کوشش کی؟ اگر تم نے ہمت ہار دی تو ان کی جیت ہو جائے گی۔ جنت نے شدت سے سر نفی میں ہلایا اور روتے ہوئے بولی، میں ڈرتی ہوں کیس، میں وہاں دوبارہ نہیں جا سکتی۔ سب لوگ مجھے اسی نظر سے دیکھیں گے، میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ کیس نے اسے نرمی سے اپنی طرف گھمایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کون کہتا ہے کہ تم بدل گئی ہو؟ تم وہی میری بہادر جنت ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ڈھال بن کر تمہارے ساتھ ہر قدم پر چلوں گا۔ تم دوبارہ کالج جاؤ گی، اپنی پڑھائی مکمل کرو گی، اور ہم ثابت بھی کریں گے کہ ظلم انسان کے ارادوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ میری خاطر، اپنی زندگی کی خاطر دوبارہ اٹھو۔ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا، اور کوئی بھی تمہاری طرف میری آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے اعتماد نے جنت کے اندر چھپی ہوئی ہمت کو جگانے کی ایک آخری کوشش کی تھی۔ کالج کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی جنت پر جیسے سوئیوں کی بوچھار ہونے لگی تھی۔ راہداریوں میں طلباء کے گروہ سرگوشیوں میں مصروف تھے، اور ان کی نظروں میں ہمدردی سے زیادہ تجسس اور تنزیہ چمک تھی۔ ہر طرف سے آنے والی یہ سرگوشیاں جنت کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھیں۔ وہ سہم کر کیس کے پیچھے چھپنے لگی، جس نے اسے اپنی حفاظت کے حصار میں لے رکھا تھا۔ کیس کے چہرے پر ایک ایسی جلال اور سختی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب آنے یا اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت بھی نہ کر سکا۔ وہ سر اٹھائے جنت کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے اس کے کلاس روم تک لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی کوئی اس کی طرف نظر اٹھاتا، کیس کی ٹھنڈی اور گھورتی ہوئی نگاہیں انہیں فوراً ہی اپنا رخ موڑنے پر مجبور کر دیتی۔ کسی کی طرف مت دیکھو، بس میرے ساتھ چلو، کیس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ یہ لوگ تمہاری ہمت نہیں توڑ سکتے جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے ہی وہ کلاس کے قریب پہنچے، جنت کی سہیلیوں نے اسے دور سے پہچان لیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہروں پر ایک ایسی ڈھارس تھی جس کی جنت کو اشد ضرورت تھی۔ سب سے آگے حورین تھی، جس نے فوراً جنت کو گلے لگا لیا۔ جنت، تم واپس آ گئی، ہم تمہاری کتنی فکر تھی۔ حورین نے روتے ہوئے کہا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں تھی، بلکہ تم تو ہم سب کے لیے ایک مثال ہو کہ کیسے ایک لڑکی ظلم کا مقابلہ کرتی ہے۔ دوسری سہیلیوں نے بھی جنت کو گھیرے میں لے لیا اور اسے تحفظ کا احساس دلایا۔ کیس نے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے سہیلیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اب جنت کا خیال رکھیں۔ جنت نے جب اپنی سہیلیوں کی یہ مخلصانہ محبت دیکھی تو اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، اور اس نے پہلی بار ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ تھاما۔
ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آج سے تم کسی بھی کلاس میں اکیلی نہیں جاؤ گی، ہم سب تمہارے ساتھ رہیں گے۔ سہیلیوں کی ان باتوں نے جنت کے اندر جینے کی ایک نئی رمق پیدا کر دی، اور کیس دور کھڑا اپنی اہلیہ کی اس نئی لڑائی میں اسے کامیاب ہوتا دیکھ کر اطمینان کا سانس لے رہا تھا۔ کیس نے اس کیس کو اپنے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ ہر رات جاگ کر وکیلوں کے ساتھ شواہد اکٹھے کرتا، پولیس کے ساتھ مل کر ملازمان کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرتا، اور ہر اس چھوٹے سے چھوٹے ثبوت کو محفوظ بناتا جو عدالت میں ان کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا۔ ہمیں صرف اس ایک لڑکی کا انصاف نہیں چاہیے، وہ عدالت کے باہر وکیل سے بحث کرتے ہوئے کہتا۔ ہمیں اس غلاظت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ عدالت کا دن آیا تو پورا کمرہ کچہری کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی، کیس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیاں بھی کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں جو ماضی میں اسی درندے کا نشانہ بنی تھیں، مگر ڈر کے مارے بھی خاموش تھیں۔ ان سب کو سامنے دیکھ کر مجرموں کے چہروں کی ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ جنت کو کٹہرے میں بلایا گیا تو وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور نظریں فرش پر جمی تھیں۔ وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کچھ سوالات کیے تاکہ اسے مزید توڑ جا سکے، مگر جج کی مداخلت نے اسے خاموش کر دیا۔ جنت نے لڑکھڑائی ہوئی آواز میں اپنا بیان دینا شروع کیا۔ میں اس دن صرف اپنے گھر جا رہی تھی، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، وہ میری زندگی برباد کر گئے۔ وہ رو پڑی۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جس نے کمرے عدالت میں سناٹا طاری کر دیا۔ میں نے صرف اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ درندے انسانیت سے عاری تھے۔ وہ جیسے ہی اپنی بات مکمل کر کے واپس پلٹی تو وکیل استغاثہ نے دیگر متاثرہ لڑکیوں کو بطور گواہ پیش کر دیا۔ ایک ایک کر کے وہ لڑکیاں سامنے آئیں اور اپنی بپتا سنانے لگیں۔ ان کی ہمت دیکھ کر جنت کے اندر کا خوف بھی آہستہ آہستہ اعتماد میں بدلنے لگا۔ کیس جو پیچھے ہی بیٹھا ہر لمحہ اسے اپنی آنکھوں سے ہمت دے رہا تھا، اس نے اب جب جنت کو مضبوطی سے کھڑے دیکھا تو اس کے دل کو سکون ملا۔ یہ صرف ایک کیس نہیں تھا، یہ ان تمام لڑکیوں کی آواز تھی جو اب خاموش نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ جج نے جب کیس کی اگلی تاریخ کا اعلان کیا تو ملزمان کو ہتکڑیاں لگتے دیکھ کر جنت کے چہرے پر ایک ایسی سکون کی لہر دوڑی جو طویل عرصے سے غائب تھی۔ عدالت کے کمرے میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، جیسے ہوا تھم سی گئی ہو۔ جج صاحب اپنی کرسی پر براجمان ہوئے، ان کے چہرے پر قانون کی سختی اور انصاف کا عزم صاف آیا تھا۔ جب انہوں نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا تو کمرے عدالت میں پن ڈراپ سائلنس چھا گئی۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزمان کے خلاف تمام ثبوت اور گواہیاں ناقابل تردید ہیں۔ ہم ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے اور انسانیت کو سوز جرائم میں ملوث ہونے پر یہ عدالت ان درندوں کو عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ گونجے، جنت کے منہ سے گہری اور پرسکون سانس نکلی۔ اس کے ساتھ بیٹھی باقی لڑکیاں بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ مجرموں کے چہرے پر پڑنے والی زردی اور ان کی گرتی ہوئی نگاہیں اس بات کا ثبوت تھی کہ قانون کی گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ کیس نے فوراً ہی جنت کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب آنسو تو تھے، مگر وہ خوف کے نہیں بلکہ ایک طویل جنگ جیتنے کے سکون کے تھے۔ کیس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھا تم نے، سچائی کی جیت ہو کر رہتی ہے۔ آج تم آزاد ہو، آج سے تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ جنت نے ہلکا سا سر ہلایا، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جس کے لیے کیس نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی۔ انصاف کا ترازو برابر ہو چکا تھا اور وہ درندے اب سلاخوں کے پیچھے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے دھارے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ ہسپتال کی وہ اداس فضا اور عدالت کے وہ کٹھن لمحات اب یادداشت کے دھندلے خانوں میں کہیں دب چکے تھے۔ جنت کا وجود جو کبھی خوف کی دیواروں میں قید تھا، اب ان دیواروں کو پھلانگ کر ایک نئی روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی بلکہ اس میں ایک ایسی گہرائی اور پختگی بھی آ گئی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک سپہر جب وہ اپنی کتابوں میں مگن تھی، کیس نے اسے کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ ڈر نہیں بلکہ ایک پرسکون وقار تھا۔ کیس اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر جنت نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ تمہیں پتہ ہے کیس، جنت کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، میں نے ان گزرے ہوئے دنوں سے ایک بہت بڑی حقیقت سیکھی ہے۔ درد انسان کو صرف توڑتا نہیں ہے بلکہ اسے کندن کی طرح تپا کر کندن بنا دیتا ہے۔ پہلے میں زندگی کو صرف خوابوں کی اینک سے دیکھتی تھی، اب میں نے اس کے تلخ حقائق کو بھی قبول کر لیا ہے۔ کیس نے اسے غور سے دیکھا، جس میں فخر کے جذبات نمایاں تھے۔ تم واقعی بدل گئی ہو جنت، تم نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا ہے۔
जन्नत ने किताब बंद की और कैस की आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ मैं बदल गई हूँ। अब मैं जानती हूँ कि कोई भी तूफ़ान मुझे दोबारा शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे फ़ख्र है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मुझे ज़िंदगी से डर नहीं लगता क्योंकि मैंने मौत के करीब से वापसी का सफ़र किया है। जो लड़की उस कमरे से डर कर भागना चाहती थी आज वो दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तुमने मेरा हाथ तब थामा जब मेरा वजूद बिखर रहा था और आज मैं अपनी बुलंदियों पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। उनकी गुफ्तगू में अब वो तड़प या कर्ब नहीं था बल्कि एक मजबूत रिश्ते का सुकून था। कैस ने महसूस किया कि उसकी जन्नत वाकई मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी और रूहानी तौर पर भी। वो अब एक मैच्योर और समझदार खातून बन चुकी थी जो अपनी तल्ख यादों को अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद बना चुकी थी। जन्नत ने अपनी अलमारी से वो किताबें दोबारा निकालने जिन्हें वो कभी देखना था तक गवारा नहीं करती थी। इस बार उसके हाथों में खौफ नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का अज़म था। वो अब हर रोज़ घंटों तक अपनी मेडिकल की पढ़ाई में ही डूबी रहती, जैसे वो अपनी खोई हुई ज़िंदगी के हर लम्हे का हिसाब चुकाना चाहती हो। एक रात जब कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी थी और कैस कॉफ़ी का मग लिए उसके पास आया तो उसने जन्नत को एनाटॉमी की किताबों में मगन पाया। तुमने पिछले 6 घंटों से सर भी नहीं उठाया जन्नत, कैस ने नरमी से कहा। थोड़ा आराम कर लो और सेहत ज़्यादा अहम है। जन्नत ने किताब से नज़रें हटाईं। उसकी आंखों में थकन थी मगर साथ ही एक चमक भी थी। मैं आराम नहीं करना चाहती कैस, मैंने अपनी ज़िंदगी के जो कीमती महीने ज़ाया कर दिए मुझे वो सब वापस हासिल करना है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं सिर्फ अपनी तकलीफ़ से ही नहीं बल्कि दूसरों के दुखों का मुदावा भी कर सकूँ। कैस ने उसके माथे को बोसा दिया और मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा ये जज्बा ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द एक कामयाब डॉक्टर बनोगी और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे फ़ख्र वाला दिन होगा। जन्नत ने कैस का हाथ थामा और पुरज़्म लहजे में कहा, मैं सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए नहीं पढ़ रही कैस, मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि कोई भी दरिंदा किसी भी औरत की रूह को शिकस्त नहीं दे सकता अगर वो खुद इरादा कर ले। तुमने देखा, मैं सिर्फ डिग्री नहीं लूँगी बल्कि मैं उन लोगों के लिए ढाल बनूँगी जो मेरी तरह ही अंधेरों का शिकार होते हैं। उसके अल्फाज में एक ऐसी पुख्तगी और ख़ुद एतमादी थी कि कैस खामोशी से उसकी मेहनत को देखता रहा। जन्नत की रातें अब जागने में नहीं बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तगदो में गुजर रही थी। वो हर मुश्किल सवाल को हल करती, हर मुश्किल फार्मूले को रटती और उसके हर अमल से ये ज़ाहिर होता कि वो अपने माजी की राख से अब एक नया और मजबूत वजूद बनकर उभर रही है। कॉलेज के हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था जहाँ यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा और वालिदैन मौजूद थे। आज फाइनल एग्ज़ाम्स के नताइज का ऐलान होना था और जन्नत के लिए ये दिन एक ख्वाब की तामीर जैसा था। जैसे ही स्टेज पर मौजूद मेहमान खुसूसी ने माइक संभाला और पोजीशन होल्डर्स के नाम पुकारना शुरू किए, पूरा हॉल हमातन गोश हो गया। उस साल की MBBS की फ़ाइनल एग्जामिनेशंस में गोल्ड मेडलिस्ट जन्नत खान जैसे ही उसका नाम गूंजा, हॉल तालियों की गूंज से भर गया। कैस जो अगली कतार में बैठा था उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। जन्नत अपनी जगह से उठी, उसका हर कदम एतमाद से भरपूर था। वो स्टेज पर पहुंची, अपना गोल्ड मेडल और सनद वसूल की और फिर माइक के सामने खड़ी हुई। उसने हॉल में मौजूद तमाम लोगों की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रें कैस पर जाकर रुकी। कैस के चेहरे पर फ़ख्र के जज्बात थे जो उसे बता रहे थे कि ये कामयाबी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी हिम्मत और मोहब्बत की भी थी। ये मेडल सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं, जन्नत की आवाज़ माइक पर गूंजी जिसमें एक अजीब सा वक़ार और ठहराव था। ये उस हर लड़की की जीत है जो किसी न किसी मुश्किल से गुजरकर हार मान लेती है। मैं आज यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया। ये गोल्ड मेडल उन तमाम ज़ख्मों का जवाब है जो मुझे तोड़ने के लिए की गई थी। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो पूरा हॉल दोबारा तालियों से गूंज उठा। स्टेज से उतर कर वो सीधी कैस के पास आई। कैस अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और उसने जन्नत को गले लगा लिया। मुझे तुम पर फ़ख्र है जन्नत, उसने उसके कान में सरगोशी की। जन्नत ने मुस्कुराकर अपनी कामयाबी की चमकती हुई निशानी को देखा जिसे उसने अपनी इस्तेकामत के साथ जीता था। आज वो सिर्फ एक तालिबा नहीं बल्कि एक फातेह थी जिसने तारीकियों को पीछे छोड़कर अपनी रोशनी को दुनिया के सामने साबित कर दिया था। तकरीब तकसीम इनामात के आखिरी लम्हात में जब जन्नत को खिताब करने के लिए माइक पर बुलाया गया तो वो पुरवकार अंदाज में स्टेज पर पहुंची। हॉल में मौजूद तमाम शुरा उसकी शख्सियत में आई हुई तब्दीली और एतमाद को देख कर हैरान थे। अपनी तकरीर के दौरान जब उसने कामयाबी का तज़किरा किया तो उसकी आवाज़ में एक खास लज़िश पैदा हुई। उसने माइक से थोड़ा दूर होकर हॉल में बैठे कैस की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मेरी ये कामयाबी, मेरा ये गोल्ड मेडल सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है। आज अगर मैं इस मकाम पर खड़ी हूँ तो उसके पीछे एक ऐसा शख्स है जिसने तब मेरा हाथ थामा जब मेरा वजूद बिखर रहा था, जिसने मेरी तारीख रातों में मेरी उम्मीद की शमा जलाई और मेरी गिरती हुई हिम्मत को भी सहारा दिया। मेरी इस कामयाबी का असल हकदार कैस है जिसने मुझे जीना सिखाया। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं और वो स्टेज से नीचे उतरकर सीधी कैस के पास आई।
कैस अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और जन्नत ने उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। ये आंसू गम के नहीं बल्कि उस तवील सफ़र के बोझ से आज़ादी के थे जो उसने कैस के साथ तय किया था। हॉल में मौजूद हर शख्स इस जज्बाती मंजर को देखकर खामोश हो गया था। जन्नत ने हिचकियों के दरमियान कैस के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए दबी आवाज़ में कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं शायद कभी अंधेरों से बाहर ना निकल पाती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ कैस, तुम ही मेरी ताकत और मेरी ज़िंदगी हो। कैस ने उसे अपने हिसार में लिया और उसकी पुश्त पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दी। उसके बाद कैस ने जन्नत को अपने सीने से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी पुख्तगी थी जो किसी भी तूफान को टालने की ताकत रखती थी। उसने जन्नत की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई नर्म मगर पुरअज़म लहजे में कहा, तुम्हारी ये कामयाबी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तुमने सिर्फ मुश्किल वक्त ही नहीं गुजारा बल्कि उसे शिकस्त देकर एक नई तारीख रकम की है। जन्नत, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़ा रहूँगा जैसे आज हूँ। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है और ये साथ आखिरी सांस तक कायम रहेगा। इस अहद वफा ने जन्नत के दिल में एक ऐसा सुकून भर दिया जो उसे यकीन दिला रहा था कि अब उसकी दुनिया में कोई भी तारीकी बाकी नहीं रही।